देवी कल्पमाला स्तोत्रम् देवी कल्पमाला स्तोत्रम् ओम सौक्लीं कलां विप्लवीं सौवर्णामणधारिणीं वरसुधां भोगां त्रिनेत्रोज्ज्वलां वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां सद्भूषितामुज्ज्वलां त्वां प्रभुरीं तीव्रां परात्परकलां श्रीचक्रसञ्चारिणीम् अस्य श्रीशुक्लशक्तिमाला महामन्त्रस्य उपस्थेत्यादिष्टायै वर्णादित्यर्षिः दैवेकायत्री छन्दः सात्विकाकारभट्टारिका पीठस्तुता कामेश्वरान्तनिलया महाकामेश्वरी श्रीललितापरा भट्टारिका देवता ऐं बीजं क्लीं शक्तिः सौकीलकं मम कण्ठसिद्ध्यर्थे सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ध्यानम् तादृशं कृतमाप्नोति येन हस्ते स्थितेन वै अष्टादशमहादीप सम्राट् भोक्ता भविष्यति आरक्तामां त्रिनेत्रमणिमवसनां यत्तदानीं करुण्यां हस्ताम्बोजैः सर्वाशाङ्कुशमदना धनुस्सायुधैर्वे स्फुरन्ति आपीनो तुङ्गवक्षोरः कलुषलटत्ताराहारोच्छलाङ्गी ध्यायेदम्बोरुहस्तां पर्णिमवसना ईश्वरीमीश्वराणां नमित्यादिपञ्चपूजां समर्पयामि। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः ॐ नमस्त्रिपुरसुन्दरी हृदयदेवी शिरोदेवी शिखादेवी कवचदेवी नेत्रदेवी अस्त्रदेवी कामेश्वरी भगवानिनी नित्यक्लिन्ने भेरुण्डे कन्निवासिनी महावचेश्वरी शिवदूते हरिते कुलसुन्दरी नित्ये नीलपताके विजये सर्वमङ्गले कालामालिनी चित्रे महानित्ये परमेश्वर परमेश्वरी नित्येशमयी षष्ठीशमयी कोटिशमयी चैयानाथमयी लोपामुद्रामयी अगस्त्यमयी कालतामनमयी धर्माचार्यमयी मुक्तकेशीश्वरमयी दीपकलानाथमयी विष्णुदेवमयी प्रभाकरदेवमयी तेजोदेवमयी मनोजदेवमयी कल्याणदेवमयी वासुदेवमयी रत्नदेवमयी श्रीरामानन्दमयी अनिमासिद्धे लहिमासिद्धे गरिमासिद्धे महिमासिद्धे ईशुप्रसिद्धे अशुप्रसिद्धे प्राकाप्रसिद्धे भक्तिसिद्धे इच्छासिद्धे प्राप्तिसिद्धे सर्वकामसिद्धे ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही माहेत्री चामुण्डे सर्वसंशोभिनी सर्वविद्याविनी सर्वाकर्षिणी सर्ववशीकरी सर्वोन्मादिनी सर्वमहापुरुषे सर्वकेचरी सर्वगीते सर्वयोने सर्वत्रिकण्डे त्रैलोक्यमोहनचक्रस्वामिनी कटकयोगिनी कामाकर्षिणी बुद्ध्याकर्षिणी अहंकाराकर्षिणी शब्दाकर्षिणी स्पर्शाकर्षिणी रूपाकर्षिणी रसाकर्षिणी गन्धाकर्षिणी चित्ताकर्षिणी धैर्याकर्षिणी स्मृत्याकर्षिणी कामाकर्षिणी बीजाकर्षिणी आत्माकर्षिणी अमृताकर्षिणी शरीराकर्षिणी सर्वाशापरिपूरकचक्रस्वामिनी गुप्तयोगिनी अनन्तकुसुमे अनन्तमेकले अनन्तमदने अनन्तमदनात्रे अनन्तरेते अनन्तरेकिने अनन्ताकुशे अनन्तमालिनी सर्वसंक्षोभनचक्रस्वामिनी दुःखकरयोगिनी सर्वसंक्षोभिनी सर्वविग्राहिनी सर्वाकर्षिणी सर्वाह्लादिनी सर्वसम्मोहिनी सर्वस्तम्भिनी सर्वद्रुभिणी सर्ववशङ्करी सर्वरञ्जनी सर्वोन्मादिनी प्रसादिके सर्वसम्पत्तिपूर्णी
सर्वमंगलमयी सर्वदुर्दक्षेमयी सर्वसौभाग्यदायक चक्रस्वामिने सर्वदाय योगिने सर्वसिद्धिप्रदे सर्वसंपत्प्रदे सर्वप्रियङ्करे सर्वमङ्गलकारिणे सर्वकामप्रदे सर्वदुःखविमोचने सर्वमृत्युप्रशमने सर्वविघ्ननिवारणे सर्वाङ्गसुन्दरे सर्वसौभाग्यदायिने सर्वार्थसाधकचक्रस्वामिने कुलोत्तीर्णयोगिने सर्वज्ञे सर्वशक्ते सर्वैश्वर्यप्रदायिने सर्वज्ञानमये सर्वव्याधिविनाशिने सर्वाधारस्वरूपे सर्वपापहरे सर्वानन्दमये सर्वरक्षास्वरूपिणे सर्वेक्षितफलप्रदे सर्वरक्षाकरचक्रस्वामिने विगर्भयोगिने वशिने कामेश्वरी मोदिने विमले अरुणे देवी सर्वेश्वरी कालिने सर्वलोकहरचक्रस्वामिने रहस्ययोगिने कामिने चाकिने आशिने अंकुशने महाकामेश्वरी महावतेश्वरी महाभरमालिने सर्वसिद्धिप्रदचक्रस्वामिने रहस्ययोगिने शीर्षे महाप्रकारिके चक्रस्वामिने परापररहस्ययोगिने त्रिपुरे त्रिपुरेशी त्रिपुरसुन्दरी त्रिपुरवासिनी त्रिपुराश्री त्रिपुरमालिनी त्रिपुरासिद्धे त्रिपुराम्बा महात्रिपुरसुन्दरी महामहेश्वरी महामहाराज्ञी महामहाशक्ते महामहापुत्रे महामहाज्ञप्ते महामहानन्दे महामहास्मते महामहाशये महामहाश्रीचक्रकलसाम्राज्ञी नमस्ते 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 नमः। येषां विद्यामः सिद्धिदायिने स्मृतिमातृतः अग्निमाता महाक्षोभे राजोरास्यस्य विप्लवे लुण्ठने तस्करे भये संग्रामे सलिलम्बरे समुद्रयानविक्षोभे भूतप्रेतादिके भये अपस्मारज्जलव्याधि मृत्युक्षामादिके भये शाकिने भूतकायक्ष रक्षा कृष्णपदे भये इन्द्रवेदे ग्रहभये व्यसने शुभचारिते अभ्येषकचदोषेषु नानामन्त्रस्मरेन्द्रः सर्वोपकृतिर्मुक्ता साक्षात् शिवयो भवेत् काले नित्यपूजां विस्तारं कर्तुमालवे एकमानन्द्यवन्द्यानं सर्वपूजापरं लभेत् रामरणदेवीनां मलिकायां महोदसः एककरणनायुगो वेदवेदान्तगोचरः सर्वानवरहस्यर्थ स्मरणात् पापनाशिनी ललितायां महेशान्यां आलाविद्यां महीयसी नरकश्यं परेन्द्राणां कश्यं नारेन्द्रशङ्करम् अभिमादिगुणैश्वर्यं व्यञ्जनं पापभञ्जनं तत्तदावरणस्थायि देवता प्रतिमन्त्रकं बालामन्त्रपरमूर्त्यं परमनामप्रवेदितं शक्तिमानपञ्चवाक्ष्यात् शिवबालाक्षराभिषि तस्मात् गोप्यकरः गोप्यं रहस्यं भोग्यमुक्तिदम् इति श्रीरामकेश्वरतन्त्रे वामहेश्वरसंवादे देवी कट्कमाला स्तोत्ररत्नं समाप्तम्। अष्टलक्ष्मी स्तोत्रं 112
సెల్లులోకి వస్తుందా మరి సెల్లులో పంపిస్తా నంబర్ ఉందా నా నెంబర్ అందులో కొట్టినా ఇప్పుడు ఎట్లాగా తీసేస్తారు కదా అని చెప్పేసి మళ్ళా లోపల తీస్తే మళ్ళీ బయటకు వచ్చిన బాగా తీస్తావు మీరు కూడా వస్తారు ఇందులో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, శ్రీ శ్రీ తులజాభవాని అమ్మవారు దేవస్థానంలో శ్రీ అయ్యప్ప స్వామి మహాపడి పూజ తప్పక చూడండి ఫ్రెండ్స్. తారానగర్, షేర్లింగంపల్లి, హైదరాబాద్. శ్రీ 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 తులజాభవాని అమ్మవారు దేవస్థానం, తారానగర్, షేర్లింగంపల్లి, హైదరాబాద్. తప్పక చూడండి ఫ్రెండ్స్. అయ్యప్ప స్వామి మహాపడి పూజ.